ingong right hand sa usa ka drug lord. Dakpan sa mga pulis sa Guadalupe Police Station. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panono Tamaro. Live report. Mayo nga buntag katubagan Jerry magkakatropa malampuson no nga napusasan sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit SDEU sa Guadalupe Police Station o Presinto 9 sa Cebu City Police Office CCPO alas 8:48 kagabi kining gihulagway nga sinaligan no right hand kumbaga katupag Jerry sa usa ka inilang drug lord nga nakabase sa dakbayan sa Sugbo diin ang dinakpan dahilan nga si a certain Jordan no 33 anyos taga barangay Kalunasan Cebu City na confiscar gikan ni Jordan nga kinsag hulagway ning usa ka high value individual HBI regional level kining 110 gramos sa gituan usab nga Cebu nga mobalor ni sa 748,000 ka pesos ingon man 200 pesos nga buy bust money o sa 600 pesos nga gituang halin sa pagpamaligya Cebu. Subay pa sa kapulisan sa Guadalupe Police Station pinangunahan ni Police Captain Vincent Buntilaw nga si Jordan mo ni right hand no sinaligan gipakita man ta sa kini pong matrix kumbaga katupag sir kuan kini sunod gyud ni sa kini pong inilapod nga drug lord sa kini pong dakbayan sa Subo particular na kining ari magtagakan sa area sa Station 9 kining si Rambo katupag dugay ning ipangita si Rambo pero murag wa gid na kit katupag sir mga kahigalaan pod mura po katog yung Rambo nga salida ba si kining kuan katupag Jerry Bida. Si Arnold Schwarzenegger ba to? Ito. Terminator si Arnold siya. Terminator nito. Kining gada sa kuan ba kanang Rocky nga boxer bitaw katupag Jerry si nalimot lang na si kayla sa dong rap-rap na basta mo ni siya ang angga Rambo kay may man kay mo mawa magkalit katupag Jerry idlas Sa yung pinido ng rambutan. mura. Durag si rambutan. Kuanin siya katupag Jerry kuanin human matod pa mawa tong usas mga inilapon nga drug lord diri Sugbo nya right hand ni kani adto sa Rambo nya na promoted siya no siya na himo karon nga usas mga top suppliers sa mga diri sa area sa Station 9 magisugod tag pagpayot og ginadili nga drogas dugay ning ipangita kini sa Rambo sa matag dunay ni daghang war to bares pero matod pa idlas pas malatad katupag Jerry mga kahigalaan pod so sa kasamtangan kining giulagway nga right hand ni Rambo nga si Jordan gipaslak na ni sa seda sa Presinto 9 Guadalupe Police Station samtang gikan na siya kasong pagpamaligya o kalapasan Section 5 and Section 11 o kining paghupot o ginading drugas subay sa Article 2 RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So far katupang Jerry mga kila mo nitog kini po report nahagpat no police report gikan sa Police Station 9 Guadalupe Police Station. Mga katropa ning medyo kuan pa kanabang banag-banag sa kabuntagon bisig dugay mo din kamataw niya maliit na hinon mo di mo kapamahaw di ay kape nga tablarag na mahaw may gila tungod kay makabusog sa kuan ni siya tungod sa sambog pod nga soya powder mga kaigalana Santong Plascop Mix nga ginama sa Yaswell Incorporated. Humot lami, sustansyado pa. Alang sa Digosang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM News. XFM report.